Okay. Warm up na to. Track 1 is SQ Music. Kanya, kaning track to mo na ni siya ang atong galon dragging official music. Okay. Timer, are you ready? Okay. Actually, kana mga 3 DJ 3 minutes na no. Actually kung surrender ka, pwede gini mo pagmon imong music. Pero di ka mo surrender, tukar lang balag mid hayra mo tayhop magyapon na. Mo tayhop ba? Di. Unsay nga? Mutayhop ra na des. Ingon sila, tubangan ko na akong patit. Ayaw, uy. Ay mutayhop ra na, mutayhop. Migo, kung naay problema, kung di dyan kaya, pwede naman sa kamo paong, ano man, para maprotektahan yung gamit. Di yan na lalim pag preventive maintenance na. Atong playback tayo niya, murag 3 minutes kapin, pero 3 minutes mo siguro na kapin. Until dili ka mo paong, di isa na mo niyo gunitan ng galon. Pero mo surrender ka mo paong ka, okay, mo measure na mi. Okay? O niya, time base niya punta, pananglitan magiging mahuog dito. Travel siya o 48 inches. O niya, ilang time, let me say for example, 30 seconds. O amo tayo, record 30 seconds at 48 inches. Pero dili siya katagal dito, masukod na nato. Okay, DJ, are you ready? Timer in 5, 4, 3, 2, play!